나제 MTS ini kaba SSC ni hoite MTS bo tongo clerk bo tongo railway tongo bank tongo o jagra generally sungjeta naki maths manmani do mathematics a jaga o common mathematics kaisa sung din bai borok no সময় সময়ও টিখাই নাঙ্গো অব বক্তিকে খাই রেশিও এন্ড প্রপোর্শন ইন অঙ্কন অব যদিও হাইবান আবনো जों কোনো সময় আগিলে দিনও जों কোনো অকিক নিয়ম নিব ন বাংলা বাইদো গা আমো অ জায়গা আননো কাছে সব কোশ্চেন দেখাদো এমএন আঙ্গরনো সাজিনা অব আর সিজাকে দङ বয়ও দङ এমএন বা এ বয় অদো এমএন ইয়ালে এ বয় ইয়ালে আর 10 বয়স 10 বয়স 10 boys amen by a boy ni bang kunung ya ro mane ekjon abbo go charai nung khamuta engka oda ga 10 boys hi ja ja ga ro e mane boy hi ja kunung ya e boy khaimano khaimano or 10 bang 10 boy ni hoten khajinai অর্থাৎ 10 boys can dig a beach in 12 hours how long will 8 boys take to do it ani kok ga jaga buji gani মানে অর 10 জন পুলা কনসেপ্ট বুঝি পেগে দ কনসেপ্ট বুঝি পেগে কাহামকে বুঝিয়া কিনকা আং খাসিংগো অকক নকক সানাই যেগুলো কাইসা সাবজেক্ট রিলেটেড অমহাই নিনি টপিক নিয়া কে চ্যাপ্টার ন বুঝিনা কে কনসেপ্ট ক্লিয়ারিং আদি কনসেপ্ট ক্লিয়ারিং আছে সকা হাই অনর্থ নিনি মিনিংলেস কোনো কাইসা চ্যাপ্টার নি হইতে এক্সারসাইজ নি কোশ্চেন আনসার ন মুখস্থ খাইয়া বাই নং পড়া মাননাই আপনি কগিয়া আমদি nge nung limited question answer simi serengkhnai nung mark ma ma komngnai mark no gobang khai manane bagai nge students rok no ango kok no norno clear khai sai jango mane students rok kahamke buji diye je kono kaisa porano kahamke bujioi nung mark gobang khai chanan bagai ngakai maths singthung sahe english singthung ngia khaba science singthung social science lo kono byapari abo মানে নং আ কোশ্চেন আনসার বুঝিনার বাগে ইকিংগাই প্রথম আ চ্যাপ্টার তামনি বিষয় মানে যে ফ্যাক্ট আ কনসেপ্ট ন বুঝিনার প্রথম হ্যাঁ কনসেপ্ট ক্লিয়ার ইয়া খাইয়ে নং যদি ন এক্সারসাইজ কোশ্চেন আনসার দা কমনা সিনি সুরুঙ্গই মুখস্থ খাই থাকমানি কে আবনি নি তাম লস থাইমান আ জাগা নং লিমিটেড কোশ্চেন আনসার সিনি যে পরীক্ষায় এবং কোশ্চেন আনসার যেগুলো নাকি एग्जाम रनाय आपुरके नों जे मान अवश्य से रैमानाय चैप्टर रिलेटेड ऑन नो क्वेश्चन देखे नोंताय रैमानिया बिकॉज यू आर नॉट क्लियर द कॉन्सेप्ट को बुझ खाना तबो नानि आं तबो आंनो साइजबो मैथ्स बमतिनो मैथमेटिक्स बमतिनो ओ जगह नों प्रथम आंनो कॉन्सेप्ट क्लियर खाया नादि 10 boys can dig a pitch in 12 hours अबनो थंखा 10 जना चराइरो dig माने न खुरमानि होनो ओके কোনো কাছে হাতর ন খুরকা নাকাই ব 12 ঘন্টা ও খুরবাই মানো অ জায়গানি অঙ্ক সব সময় কাছে মুদে নারবি যতটুক খাইনানি কক ত মানে কাছে কোয়ান্টিটি অফ দ্য ওয়ার্ক অফ কোয়ান্টিটি অফ দ্য ওয়ার্ক সেম তংনাই কো বুঝিদে কোয়ান্টিটি অফ দ্য ওয়ার্ক সেম তংনাই মানে রমজানে নিগো 4 ফুট পান খুরনানি খা বা 5 ফুট পান খুরনানি খা 5 ফুট খুরনানি বগে ইনকে ओ 5 फुट न खुना नांनाय आरो 6 फुट खुना नांनाय बिको गया गावन बगे दिनि वर्किंग क्वांटिटी गकाय आबो सेम न तंनाय अबर गाय बुजिनार कर दो आवन बरे हाउ लॉन्ग ए बॉय नॉट ए जाका 8 बॉयज हाउ लॉन्ग 8 बॉयज टेक टू डू इट माने 8 जना चरायरक जदि न 8 जना चरायरक जदि न आ सामुं न सेम सामुं आगियो बर कय फुट फुटका जैसे फुट फुटकना रमजे 10 फुट फुटका 10 फुट खुरै बर 12 घंटा बाय पाइ माखा कयजन बर 10 जन र इ ताबो बर 8 जना चलाय रकनि फाइगान गाय बर आपलोड दिन बिसिदार नाय कम अबन नों कि फाइनाय ग अर आंगरो सिखाता मोनो से नाया अ सल्युशन सल्युशन बिसिदायो सल्युशन नों काम सिदाय हियर द problem this is like problem how problem thani ho jaga of problem to solution thani ka ama ang tabo ratio and proportion the system kariga or system or no khari tani ro kintu very important na jaga hamko buji di ekdom class ase singora tao sinai ho jaga
boys listen no boys by hours no sir relationship na nai boys and hours মানে যারা লোক বাই তাই ঘন্টা no relationship da nai bom dikhe nai angaro sinai ta mo 10 মানে 10 জন আছে sarai rok ange ঘন্টা nang মানে ke 12 ঘন্টা nangha ango buji gade 12 ঘন্টা nango nge tabu oro tabu 8 boys hinga 8 মানে 8 জনা বর্ণ জায়গা টিখাই রেখে ইখালে 8 জনা বর্ণ সিংহর টিখাই রেখে কা তাবুক আনার দাম দহ আর কোশ্চেন মার্ক হিংা কোশ্চেন মার্ক মানে না সে মানে কয় ঘন্টা নাংনাই হিনি আনো লখনুকা গাং হল তাবুক আং সাইমিয়া গা হাইপানা আং জায়গা ও যে টাইম নাংবানে অনা আং সাপোজ x লমনাইকা নে নমো জায়গা সিনাইকা সিমা তাই কক না ফলো গইতা হই সিনাই মানে 8 boys will take the time 8 x hours which is in ko bi sanle mane 8 jon chrai la phangkai busuk x gonta na nai ni ni simano let the time will waste of 8 boys is x hour of this simon nale abang siria ang direct read nai direct nane age haipan dong ko ko bujin na oro main tek ko jaga do anor thaise dong ko bunai hano kaham ko bujin na ekta ko bai nang kabang ma khaimano nang o concept lo kaham ke clear nang ke je kuno sam oba hai type nang tiklai mano 100% guarantee nang nai je report ke o jaga le fact lo ko buji gare oro সময় nangai thang do haipan fact buji de kaham ke oro tam ngai jai de prothom numero buji gare oro gagai 10 জন charai ro 12 ঘন্টাও পাই মানো কাছে সামুম ইনখালে তাবক যদি ন 8 জন চেরাই রাখ থাকেনকে 8 জন চেরাই রাখ থাকেনকাই ও সামুম তাইবো বেশি সময় নাঙাই না কম নাঙাই অবশ্য নং বুঝিগারি প্রথম গে ইজি একদম ভাকি ইজি 10 জন চেরাই রাখ 12 ঘন্টা নাঙো গে 8 জন চেরাই রাখ সামুম ন টাঙ্কাকে সামুম তো একই নবলে পরিমাণ তো এক ন আজ আকান নমরা তাওয়ান সুকি যেতে বসা মানে আং বরক কতরক বাই খুলি রেখেলাসা আমতি রকিতা বাবিদি অথবা বরক আইও খুলি মানাই কাম ফাট ফাট দই মানাই খুলি রেখাকে আমতি রকিতা বাবিদি তো কারণ আবো মানে ও আমতি থুনজং নাই আবো মানে ও জেনারেলি যেটা সামুং বরক টাংখানো কম বেশি কেউ দনাই কয় মানে সুলুকে দङ আবো নং তাওয়ান সুকি মানে আমতি গিদো নিনা আবো ইয়াং নাই হের হের নমি থানাই আমতি ইয়া ওই নং জেনারেলি ম্যাথ সব ফাইদি আওসে তো মানে 10 জন চালাই রক 12 ঘন্টা নাগো 8 জন চালাই রক তাই বেশি নাগাই বিসে নং নাবো কেন সাইমিয়া ইনকে তাবো করা মানে ও রিলেশনশিপ নং বুঝি গালি ইনকে আং অব ফম দিকে এরো সান দিনাই অক নং বুঝি নাই তো অ জাগাও অবনি সাই দ অব কটর আর কো বুঝি যে দিকে কটর গেন নাই দিকে এরো সান দি গালি মানে যে দিকে কটর না আইং দিকে তিরচিন রে গালি তো ইনকে তাবো করা 12 হ্যাঁ আওয়ার্স মানে 12 hours संख्या इनके 12 घंटा का और जगह सीमित और रिलेशनशिप होने মানে 10 জন চলাই রক সামুদ্র টাকাকে 12 ঘন্টা নামলো ইনকে 8 জন চলাই রক সামুদ্র টাকাকে অব যেহেতু বরক রক কমি থাকা গায় বরক সি কমি থাকা ঘন্টাটাই বেশি নামছাই বলে ইনকে আপুকায় ও 12 নিসাই ঘন্টা বেশি মি জকা ইনকে অব 30 নবল দামি থাকা ইনকে অরসং অককনো মাস সিনাই তামনি সিনাই অককনো সং মাস সিনাই और जगह उन्हें ताम नहीं सीने नहीं नाइए और जगह वो boys by hours नि relationship तामों का इनका और जगह निगों को उन्हें सानाई when the workers या के members will decrease then the time will increase और कौन ना मास सीने नहीं पूजा अंगलों साना एक लोग कलाश का ये करो boys when और आप सीने सीने जो when the number of boys decrease then the time will increase to complete the same work বুঝিখালে
आंगनो सिरिका कॉकरो प्रॉब्लम लो क्रिएट खाली करा दे और कॉकरो क्लियर का बुझु रखा ओबरे नों सिया बंगो दो ओबो सिया बो डायरेक्ट नहीं तो ताबो कॉम्पिटिटिव एग्जाम नो था को सुई तो तलो समय नांनाय ओबो सराय रंग ने बगासे जरा सराय रंग ओबो जाने केबा क्लास 8 केबा क्लास 10 क्लास 12 रो परि तो नाय रंग बगाय क्या अबो नो माने अंग खबर को नों सिया नांगो माहायदा बुझुगु साना नांका आर हायना नों एज ए कैंडिडेट कोबो कुनो कासिया कॉम्पिटिटिव एग्जाम रनानि बागै ने प्रिपरेशन नाका आबो तो नो को सेबा कुनुंया एकमात्र नों जागानि रिलेशनशिप नो बुजिनानि ता आंनो बुजुनान बगाय और रिलेशनशिप नो बुजुनान बगाय आंनो क्लियर खायतनि खाता और तामरै सिगाना दि when the number of boys decrease then the time will increase to complete the same work आंनो आगिनो ककनो साइबिगा जे कुनो सामम ओ जागा बिया तखना आबो बिनि क्वांटिटी दसु कमन आसिं नंनाय 10 फुट खुना के 10 फुट नंनाय ओंखाले ने ताव अबो कक सिजेका ओके so होनि सिरिबा नों so the relationship between how by sabawo boys and ours is inverse ratio ni sini okok tamung khana yedo simple ratio and apa inverse ratio हमने बिसिंगो tamno होन simple माने ताव आंगो ratio create खैया जागा आंगो तागै सिलिया बया अंगो खैया नि सिलिया दाजे और ताबुक सिंबल के सिनाय therefore the proportion ni सिनाय proportion अमो जरा सराय रो अंगो खाइ तंगाय रो खाबो क्लास 10 या 9 या खबा 8 दगो परि तंगाय नो मरो तंगो अंको ये इवेंट और जगह रो मालांनाय किंतु ओगो थाङै माया निने कॉम्पिटिटिव एग्जाम और थाङै सिबिस नों माननाय ये 11 अब ग्रेड 12 कले कॉलेज अब ग्रेड निने 8 7 सेमेस्टर का 7 कुनो जगह 6 हो तंगो 6 7 8 9 10 आगे तंगो ताके ना गेलो गइला गे ताव अब आ जगह सिबिन माननाय ये खबा नों कॉम्पिटिटिव एग्जाम रो सिबि अंको माननाय ओके गे ताव 11 12 फन करियाबो जे मैथ्स धारि पढ़नाय 11 12 साइंस पढ़नाय या खबानि नि कॉमर्स पढ़नाय कॉमर्स तो तंगो म हाई रिलेटेड कोगो किसा तंगो हाई जदियो तो फनो म हाई एग्जैक्ट निया ओके ताबो ना गेव जगाव द प्रपोर्शन या प्रपोर्शन माने संबंधी प्रपोर्शन ना आने अब हाई तो लिखनाय 10:8 को बुझिए 10:8 माने बॉयज दंनि जे रेशियो के 10:8 दिगना खादो इको और प्रपोर्शन ना प्रपोर्शन all proportion to prove and all the gani je nahan mane 12 by x no je swimani or 12 by x no and 12 no sangsinai x no sangsinai obonon no inverse ratio obon no of fact no buji mani correction no jaga asu ronai fact kun khani tamo all the ang sai rekha relationship between boys and tamo relationship between boys and hours mane चराई लोग भाई घंटा और जगह इनवर्स रेशियो इनवर्स माने उल्टांग नहीं माने को के पंक्ति के उल्टांग नहीं जाए और 12:x ना तमनि दा के 12:x न सिया माने ताव मोला सिने को 12:x नि नो 12:x अब तरिके ताया नै गो माने अमा हगे न जुदि खाइजन के आंगै हंगाय और जगह आंगागे खाइखा जखन नाकि बरफ रकमी थांगांगा बिनि घंटा बारि गई थानाय ये all जगह relationship में बता बंखा all जगह वो अब वो हम लोग compare करके yang वो बांगो ये अब वो हम लोग compare करके yang वो बांगो वो तीन चीज़ नो उल्टांग ही था क्या बोला हम लोग ratio inverse ratio तो यार खाले सीरीज फिटाई तो ना नहीं अब हम हाई खामो सीरीज फिटाई करके all जगह वो अब हम खामो उल्टांग था इधर तो अब ऑप्टिमिया अब हम क्या x is to 12 उन्हें होता बुझे ना तब मने उल्टा आं आगे 12:x से मने अब हम भी सिमिलर जेते पर इनवर्स का मने उल्टा का गा x से केवल ग्लोब भी कटा क्लियर हले तब अपन सिस्टम खाइमा 10/8 equal to x by 12 छिनाय मेसेन ओ माय मल्टीप्लाई खाइनाय क्रॉस मल्टीप्लाई राव ले जे एकदम इजी 8x equal to 12 into 10 तो अपन करे x नो सिरी गंगाय therefore x equal to 12
12 into 10 দুই 8 by divide খাইছিরে divide খাইছে নর 4 by divide খাইছে কুসিং মানে 2 মানাই 4 by divide খাইছে কুসিং মানে 3 মানাই ইংগা অং বাই 1 divide খাইছে 5 মানাই ইংগা কুসিং মানে 15 কথা 3 5 15 this means মানে 8 জন বড়রা যদি ন 8 জন চাইরা যদি ন সেম হাপন কো কাকে 15 ঘন্টা না খাবো মানে 15 ঘন্টা বুঝখালে অমা হাজার হাজার অঙ্ক যেতে কোনা তমুই তমতুম অবা হাই টাইপনি অঙ্ক নঙ্গ কাইসা মানো মানো কিন্তু মেইন যেটা স্রুঞ্জনাই তমনিকে অজাগাবো সবা জাগাবো অবনা গাঙ্গা বুজিনানি রিলেশনশিপ ন রিলেশনশিপ ন বুজিনাই मा গাঙ্গা ন অবা ইনভার্স বানঙ্গি মানো সময় নিয়া কেবা ব সিম্পল পানঙ্গি মানো কোনো সময় সিম্পল বঙ্গ কিন্তু সিম্পল না গাঙ্গা বুজিনাই মেগা কোনো সময় অবা 10:8 বঙ্গ 10:8 equal to 12:x বঙ্গি মানো কিন্তু কোন সময় আবো উল্টাং নাই কোন সময় উল্টাং ইয়াঙ্গি মানো 이게 울당을 방에 아버 보통 울당은 업 테크는 부지가 말하는 거 하자 거 하자 스쿼트 누리는 것도 타이만 클리어 खाले जा नेक्स्ट टाइम आपके साथ नोट तक से क्रिटिकल मतलब टाइप ऑफ कुटुब नोट लांग नहीं क्या ये ताऊ ना हम लोग बुझी नहीं गए ओके